বসতে দেয় না, অথচ মানুষের বোঝা উচিত ছিল বোঝা। আমরা এখান থেকে চলে যাব মেরে দোস্ত, সত্য এটাই, যিনি নিয়ে আসছেন উনি নিয়ে যাবেন। থাকার সুযোগ কাউকে দেয় না, একটাও থাকবে না। কত বড় বড়ই হাস্তি চলে গেছেন, কবির কথাই সত্য। अजल ने न छोड़ा किसरा न दारा, उसी से सिकंदर सा फाते भी देहारा। हर एक लेके क्या क्या हसरत सुधारा, परा रह गया यही ठाठ सारा। लालबाग किला আছে কিন্তু মালিক নাই, এটাই তো সত্য, ঠিক না? এটাই সত্য, কিলা আছে কিন্তু মালিক নাই, ঐতিহ্য আছে কিন্তু মালিক নাই, এটাই সত্য। 55 ने बरसों खिलाया, जवानी ने मजनू बनाया, बुढ़ा पे आके फिर क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, तुझे दुन्हा के रहूं सबसे आला। हो जीनत निराली हो फैशन निराला, यूं ही जिया करता है क्या मरने वाला। तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने का दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तमाशार जाना।